अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा कुल्लुश उस्मान के सीजन 2 एपिसोड नंबर 53 के पार्ट 4 के बारे में। मालूम खातून अब काई कबीले से निकलकर सोगोत की जानिब जा रही थी ताकि अपने कबीले में जल्द से जल्द पहुंचा जाए और अपने बाबा को जहां पर जो भी कुछ हुआ उस्मान साहब के साथ वो सब कुछ जाकर के बताया जाए कि तभी उनके रास्ते में रोक कर बाला खातून और गोंचा खातून रास्ते में खड़ी होती हैं। तब मालूम खातून कहती हैं, क्या बात है बाला खातून, क्या तुम मुझसे इंतकाम लेने आई हो यहाँ पर? बाला खातून कहती है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ खातून, अकेले में। और अपने घोड़े से बाला खातून उतर करके थोड़ी दूर जाकर के खड़ी हो जाती हैं और बाला खातून कहती हैं, जल्दी आ जाओ खातून। तब पहले तो बाला खातून कहती है कि क्या तुम्हारा बातों से जी नहीं भरा? फिर उतर करके जैसे बाला खातून के पास जाती हैं और फिर कहती है कि क्या बात है? बाला खातून से कहती है कि तुम आखिर किस किस्म के खेल में खेल रही हो खातून? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मिला? और अगर तुम्हें अंगूठी मिल गई थी तो तुमने हमें बताने में इतनी देर क्यों की? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ कि हमारे इतने सिपाही शहीद कर दिए गए हैं, और अगर तुम हमें पहले बता देती ये सब कुछ ऐसा ना होता। माला खातून कहती है कि मेरा हिसाब व किताब उस्मान के साथ है। तब बाला खातून कहती है, उस्मान से पहले मैं ही तुम्हारा हिसाब ले लूंगी, और अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगी, मुझे धोखा देती रहोगी, तो तुम्हारा ये तकब्बर से बढ़ा हुआ सर मैं उतर कर जमीन पर फेंक दूंगी। तब उन दोनों के दरमियान में कुछ बातचीत होती है। इसके बाद माल खातून वहां से अपने सिपाहियों को लेकर के चली जाती है। काई कबीले में अब आइगल खातून अपने बेटे के साथ बैठी हुई हो रही थी और उसे कह रही थी कि काई अल्प क्या कर रहा है? क्या पूरा दिन सोता रहता है? वो क्या करता रहता है पूरा दिन? और अपने बेटे के साथ खेल रही थी। तभी वहां पर हजल खातून धुंधार की बीवी आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि धुंधार साहब कहाँ पर है, यानी कि तुम्हारे बाबा कहाँ पर है? क्या तुम जानती हो? मुझे उसके बारे में आज कोई खबर नहीं मिली। उसने मुझे कहा था कि तुम खाना बनाओ, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, और ना ही उन्होंने कोई खबर भेजी है कि वो कब आएंगे। तब आइगल खातून कहती है, चलो आपको ना आने की खबर तो मिल गई ना, मुझे तो वो खबर तक नहीं भिजवाते। तब इसके बाद हजल खातून कहती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी नहीं पता कि धुंधार कहाँ पर है? तो ठीक है, फिर मजबूरन मैं जाकर के उस्मान साहब से पूछूंगी कि वो कहाँ पर है। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। जैसे वो चली जाती है, इसके बाद आइगल खुद से कहती है, अब आप क्या कर रहे हैं और किन कामों में फंसे हुए हैं बाबा? और उधर दूसरी जानिब में सोगोत में अपने कबीले में पहुंचने के बाद माला खातून जाकर के उमर साहब को सब कुछ बता देते हैं। और फिर माला खातून कहती है उमर साहब को कि उस्मान साहब तो नाशुक्र निकले, हमने तो ये समझा था, बल्कि उन्हें तो हमारा शुक्र अदा करना चाहिए था कि हमने उसे अंगूठी दे दी, और वो तो इसके बजाय हम पर ही शक कर रहे हैं और हम पर ही गुस्सा हो रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आपने अंगूठी देने में बहुत देर कर दी। और उस्मान साहब के साथ हमारे रवैये कैसे हैं बाबा? तब उमर साहब कहेंगे कि मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। उस्मान के दिल में गुस्से की आग जल रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये नफरत हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर देगी और हमारे बीच नफरत फैल जाएगी। इसके बाद थोड़ी देर के बाद उमर साहब के पास सिपाही आता है और फिर उन्हें बता देता है कि जनाब आपके कहने के मुताबिक हमने कबीले के सिपाही बढ़ा दिए हैं। तब उमर साहब उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया है, और याद रखना कि ख्याल रखना, अपनी आंखें खुले रखना, वो तो एक बहुत बड़ा सांप है, वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। इसके बाद सिपाही चला जाता है और माला खातून ऐसे लग रही थी कि जैसे वो कुछ छुपा रही हैं। उमर साहब पूछते हैं कि तुम क्यों परेशान हो? माला खातून कहते हैं कि उस्मान साहब के साथ हमारे हालात अच्छे नहीं बाबा, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे हालात अब मजीद बेहतर रहेंगे, मैं इसके बारे में बहुत परेशान हूँ। उमर साहब कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, अब जो भी होगा देखा जाएगा, तुम इसके बारे में परेशान ना हो। फिर माला खातून वहाँ से जात लेकर के चली जाती हैं। तब बाद में उमर साहब को शक हो गया था कि ये मुझसे कुछ छुपा रही है। इसके बाद अब दूसरी जानिब काई कबीले में जैसे हजल खातून उस्मान साहब के पास आती हैं, इससे पहले बाला खातून और उस्मान साहब आपस में बातें कर रहे थे। बाला खातून सब कुछ जो कुछ हुआ था माला खातून के साथ उस्मान साहब को बता देती हैं कि असल में क्या क्या कुछ हुआ और वो हमारे साथ कैसा रवैया रखते हैं। इतनी देर में जब हजल खातून वहाँ पर आती हैं और फिर उस्मान साहब से पूछती हैं कि धुंधार साहब की कोई खबर नहीं। उस्मान साहब, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? मैं ये पूछने के लिए यहाँ पर आई हूँ। उस्मान साहब कहते हैं कि धुंधार साहब कहाँ पर हैं? इसका आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर कौन जा सकता है हजल खातून? हजल खातून का कहना होता है, उस्मान साहब जब मुझे नहीं पता कि धुंधार कहाँ पर है तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, और अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों आपसे पूछती? उस्मान साहब कहेंगे कि आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए कि धुंधार इस वक्त कहाँ पर है। उस्मान साहब बात को घुमा देते हैं ताकि उसको उस्मान साहब की बातों पर बिल्कुल शक ना हो।
پھر اس کے بعد بالا خاتون بھی کہتی ہیں حضرت خاتون سے کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ مل جائے گی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے کچن میں آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو برا نہ ہو تو کل آپ میرے ساتھ چلیں سوغوت میں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ بھی ہمارے کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس کے بعد سپاہی گفتوخ اور بوران آتے ہیں، عثمان صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم نے اس پورے سوغوت میں ڈھونڈ لیا، ہمیں دندار کہیں بھی نہیں ملا۔ گفتگو کہتا ہے جناب ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سوغوت سے بھاگ گیا ہو۔ عثمان غازی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر جگہ چھان مارو، اب چاہے وہ کسی بھی کونے میں چھپ جائے وہ مجھ سے نہیں چھپ سکتا، ہم اسے کسی نہ کسی طریقے سے ڈھونڈ ہی نکالیں گے۔ اور دوسری جانب پیترس اپنے آدمیوں سے کہتا ہے ایک کو خط دے کر کے پوپ کی جانب روانہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے آدمی سے بات چیت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اگر دندار یہاں سے بھاگ گیا، نکولا کے پاس چلا گیا، عثمان کو اس پر شک ہو گیا، اور اب دندار کی بیوی حضرت خاتون وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اور اگر وہ صبح ہمارے پاس آئی، لازمی سی بات ہے کہ دندار نے انہیں ہمارے بارے میں بتایا ہی ہوگا، اور اگر وہ صبح ہمارے پاس آئی تو عثمان اس کا ضرور پیچھا کرے گا، تو اس وجہ سے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اور اب ہمیں اس کا کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ دندار کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی کام تمام کروا دے اور ہمیں بھی پکڑوا دے۔ اور ادھر سوغوت میں صبح ہوتا ہی جیسے ہی بالا خاتون نے حضرت خاتون کو کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤ گی، اور صبح ہوتے ہی وہ بھی بالا خاتون کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے ساتھ چل پھر رہی تھی، اور پھر وہاں پر تمام خواتین کو کھانا بھی فراہم کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہیں پر غنچہ خاتون اور بالا خاتون کی نظریں مکمل طور پر اب حضرت خاتون کی جانب تھی، اور وہ انہیں چکمہ دے کر کے وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ حضرت خاتون کو یہ لگے کہ بالا خاتون وہاں سے چلی گئی ہے۔ اور جیسے ہی بالا خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے، حضرت خاتون اپنی ملازمہ سے کہتی ہے کہ چلو بازار میں چلتے ہیں اور تھوڑا چکر لگا کر کے آتے ہیں، اور اپنی ملازمہ کے ساتھ بازار گھومنے چلی جاتی ہے۔ لیکن بالا خاتون اور غنچہ خاتون اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تب بالا خاتون کہتی ہیں کہ عثمان صاحب ٹھیک تھے غنچہ، اصل میں حضرت خاتون ہمارے جانے کا انتظار ہی کر رہی تھی، اب دیکھو تو صحیح وہ سوغوت میں جا رہی ہے اور یقینی طور پر وہ کسی نہ کسی سے تو ملے گی۔ بالا خاتون غنچہ سے کہتی ہے کہ جاؤ اور مجاہد بوران کو جا کر کے یہ سب کچھ کے بارے میں آگاہ کر دو کہ وہ سپاہی لے کر کے پہنچ جائے، اور خود اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر پیترس کے آدمی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تبھی پیترس کا آدمی اس سے کہتا ہے کہ اب حضرت خاتون ہمارے پاس آ رہی ہے، ساتھ میں اس کے ایک ملازمہ بھی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ دونوں چپ ہو جاتی ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت خاتون وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو کرتی ہے پیترس سے، اس سے کہتی ہے کہ دندار کہاں پر ہے، دندار صاحب کہاں پر ہیں؟ پیترس کہتا ہے جناب ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ایک عرصے سے ہم نے دندار صاحب کو نہیں دیکھا۔ اور پیترس اپنے کپڑوں کو اڑا کر کے کہتا ہے یہ کپڑے کونیاں سیاہ ہے، تو کیا آپ انہیں دیکھنا چاہتی ہیں؟ تب حضرت خاتون غصے سے بولتی ہے اور پھر کہتی ہے میرے ساتھ کھیل مت کھیلو، تم جو بھی کچھ ہو میں سب کچھ کے بارے میں جانتی ہوں کہ اصل میں تم کون ہو۔ یہ سنتا ہی پیترس ایک جانب سے نیچے بیٹھ جاتا کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اصل میں دندار نے ہمارے بارے میں بتا دیا، اور حضرت خاتون ہمارے بارے میں فل جانتی ہے، اور اگر عثمان کے کسی سپاہی نے اس کا پیچھا کر لیا اور وہ یہاں تک پہنچ گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ناظرین آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے